हेलो हेलो ए हाँ पुओ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ରାତି ସାରା କାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ 1:30 ବେଳୁ 1:30 ବେଳେ ଆଜି ଆସିଲେ 5ଟା ବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ନା ହଁ ତ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋତେ ତ କାଲି 1:30 2ଟା ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ହଁ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଯିବ 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 ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଲେନି ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ପଇସା ଦେଲେ ବି ନା ଚାକିରି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ ନା ଛାଡ଼ିଲେନି ଆଉ କିଛି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ 5ଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକି ଆଉ ନା ଆସି ତ ପାରିଲାନି ଆଉ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆମର 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଳୁ ନାହିଁ ପରଦିନ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ହେଇଗଲା 25-30ଟା କି 40ଟା ପାଖାପାଖି ଥିଲା ପରଦିନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କାଲି ଆମର 4-5ଟା ମାତ୍ର ଥିଲା ଆଳୁ ଆଳୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଘରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାରେ ଅନଲୋଡ଼ ହୁଏ ଆଳୁ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ତ ଆଳୁ ତ ଆସିପାରୁନୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା କାଲି ଯାଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଭାତ ଖାଇଦେଇକି 1:30 ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁକିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେ ହଁ ପାର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପାର ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଘୁରି ଆସିଲେ ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଏଇନା କ୍ରିଟିକାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା ମାନେ ଆଳୁ ପୁରା ନିଲ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହେବେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ହାହାକାର ହେଉଛି ଆଳୁ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି କାହାରି ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ନାହିଁ ଆମର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତଳେ ଟୋଟାଲି ଆଳୁ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଖୋଜିବ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେହି ବି କଳ୍ପନା କରୁନଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ତ ଏବେ ଆସିଲେଣି ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଗୁରୁବାର 7ଟା ପାର ହେଇଗଲାଣି ରାତି ସାରା କାଲି ଶୁଆ ହେଇନି କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଯାହା ହଉ ସକାଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ସେ ତାର ଶୋଇଲେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କଲି କାମ ଏବେ ସରିଲା ଠାକୁର ବାସନ ଧୋଇବା ଗାଧେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କେତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ନାହିଁ ଆମର ହ୍ୟାଲୋ ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କିଏ କହୁଥିଲେ ଓହୋ ଶୋଇନା ତମେ ଅଛ ନା ଦାନ୍ତିଆର ନା ବା କାଲି ପୁରା ଦିନ 1:30 ବେଳେ ଯାଇକି ସକାଳେ ଆସିଲେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଛାଡ଼ିଲେନି ଏଇ ବେତନଟି ହାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ତ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ଦାନ୍ତିଆର ଆଳୁ ଅଛି ନା 2200 ଟଙ୍କା ଏ ମା 2200 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ବିକୁଛୁ ନା ଓହୋ ଆମେ ସେଇ ଡରରେ ଆଣିଲେନି ନା ହଉ ହେଇ 2200 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ବିକୁଛି କାଲି କେନା ଆଣିଲ ନେବେ हाँ देखिए हमें फोन मारती वो हाँ 1300 कहला को बही दी गले सब और 7-8-9टा ना केते सरी गला लोग 2200 बिकछन तुम 1300 बिकछो भावजो को मारिया रो से देखिया किए पिनु रथ छाछ होता भावजो कोई दियो रखी बाबू 1300 सीए बाबा थिला चुकुटिया भाजू कोई दियो रखी दियो कर दियो मैं रखी 1300 नबो याड साडे देई जते नथियो सेते आइबे 1300 वर्षे बड़ा कोनी ना काली को हमरा मन मतला कोला जगह को आलू नहीं अछि कोला की दम 1300 कोला केत किले हमने 50 किलो मुनी गुटे रेबी दीटा में खाई से 60 बड़ा लोग मोटरसाइकिल जे आसो
କହିବ ତ 5ଟା ଦିଅ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନବ ଚলে ଆସ ନେଲା ଏଇ କୋଲା वा सारा टेंशन भी लागुଛୁ टेंशन भी ଯାଉଛୁ ଆଡେ हम मोटा सोनी के कोन मैं वर्षर व्यापार माने से गाटा हमर चलेस्ता आ किछ नै थादा से गाटा तो मैं राजा देई हां बा सेटा किस करू भाई ओके दी छला से ऊपर गिला आज तक हां हैं न बता दे देना ना न बुझी सोइटा सुन के आलू तो नाही पिकबो की सब आलू बिक्री के राजो माने मरबो हमर ये राजो अच्छा तो भाई कोई तो चले असला आलू जीव ना दुकान लो हैं लुको टोना उठरा गालू आलू ना कि तुम आ संबुआ तुम्हें भरोसा करी आलू नहीं आस ना किस नहीं आस ना आलू आ तुम्हें आलू 12टा हेला नहीं आसो ना पूरा आलू पूरा सांगे सांगे गाडू गाडू घर को आसुनी गाडू गाडू सर जाऊछु हैं आ जदि भी आसलो टे फोन करके आसीबन ना सेतेटा करथला मु जानि मते कहितले हैला हेतरो थिला गाडू आ तापर गाडी फेर आसुछु गाडी हैला तुम एक्शन कर आई आसु आई सुजी मैदा जा आउ जण कोन सरू उठा के नहीं जा 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 देखिए जा शुरू तू चल एटा के बाहर देखो समय बेहरानी 7टा आउ सकाळे जो ड्रेसटा पिंधली एबे भी सही ड्रेसटा पिंधि आउ सुकैली बाहर पड़ता जेहेतु ताको चेंज कर देजी दिन किसी भी वीडियो करना कहीं पूरा टेंशन कल तो हजबैंड जाती दिन 1टारे बेंगल आलू गाड़ी आने कि आनी पारे कौन मत आसी पारानी आलू गाड़ी आउ सकाଳେ आसिक शोले से 3टा पर्यंत तापर पुआ भी ता तलक जमा गलानी मन भल ना जेहेतु आलू ना लोक मैंने सब आसिक आलू खचरी नापी आ जो मान को दि जाए बाहर आलू जो मान को दि जाए से मैंने एत फोन कर मैंने पागल आ कौन से मत मैंने आलू एरेंज करी हो ना एपर्यंत सुधा हो ना आज गला पूरा दांतिया मो हाथ पूरा दिहाई पारानी गोटे भी आलू खाई तापर काली अच्छे पुणी आम बेतनटी हाट पूरा हजबैंड पूरा टेंशन गोटे पिकअप हेले भी एडजस्ट हो जाता किंतु कौन से मत आलू माने अणा जा पारनु आ जे बिजनेस करथिबो आ बिजनेस ठीक से जदि तुले न परबो ठीक से जोगे न पारिबो केते खराब लागे बहुत खराब लागे से मत किसी भी दिन वीडियो करने इच्छा है ना चलते तौक जा केमी आलू ओजन देखा माने गोटे आलू आपको मेडिसिन जदि करने चाहिए तो आम गोदाम गोटे भी आलू ना एमती आपंकर एमती आगुरी आपने वीडियो देखिए जे प्राय सब 400-500 बुरा आलू थाए चलते आज देखा केमी कौन आलू अच्छे गोदाम हाल चलन देखिए देखु आमर दुकान पिला जो रसुण को छड़ाऊँ बाछुचु से जगह पूरा फुल आलू थाए माने गोटे बड़ गाड़ी 500-600 पूरा आलू थाए कि देखो गोटे भी आलू ना गोटे भी आलू ना 2 दिन है गोटे भी आलू ना बहुत टेंशन हजबैंड तक शुई शुई उठिक आसिक सन्ध्या बसी सन्ध्या हो गला काली हाट कि गोटे भी आलू गाड़ी आमर एरेंज हो पारनु गोटे पिकअप हेले भी हजबैंड को एडजस्ट हो जाता कि गोटे पिकअप भी एडजस्ट हो पारनु बहुत टेंशन अच्छु काले देखा जाऊ कौन आसूचना ना मुझे सब कुछ शेयर करी किस लागे घुरे आनलु बइसिंगा ओटा एटा दरकार नहीं एटा नुहे ना ओहो देखु एटा हूँ आज सकाल वीडियो अल्प टिके ही कर फाइनाली आलू आमर गोटे पिकअप पहुँच जाइए आगुरी गोटे आमर टाटा सी भी आसी जाइए सी बिक्री हो सारे ये पिकअपटा आसी लोक मैंने नौ जहाँ आज हाट बेपारी मानकर माने काम चली जहाँ नहीं कि बिक्री करेंगे से बहुत टेंशन थे कि फाइनाली जहाँ गोटे पिकअप आ गोटे टाटा सी आसीगला माने 110-20टा पाखापाखि आम आलू आसी जाइए बास होनी तो सर्ट हम जहाँ आसीगला एमती ही दिन टी कटिला आ 2 दिन वीडियो कर वीडियो भल लगे सब्सक्राइब करें रही नमस्कार जय जगन्नाथ टेक केयर बाय बाय।